गोंयांत जे सोशल एक्टिविस्ट आहा म्हणजे गोंयची सिवील सोसायटी ओरिजिनल जी आसा ही गोंय साल्वार करपा खातीर लढे खूब कडेन चलयता. ते आपले एरियांनी गोंय राखपा खातीर सरकाराच्या विरुद्ध आनी वेस्टेड इंट्रस्टाचे अगेन्स्ट ते तांचो लढो चालूच आसता. हांव नॉर्मली व्हडलें जेन्ना सेशन जाता ताचे पयलीं हांव तांकां मेळटा कित्याक तांचे कडेन अशे खूब इश्यूज आसता जे लोकप्रतिनिधी कडेन वचून पावनात आनी लोकप्रतिनिधी तांची नॉलेजूय नासता. आज खूब तरेचे इश्यूज आहा. जुवारी म्हणटा ते गेले सगळ्यात मॉडर्न गोवन हिस्ट्रीन व्हडलें स्कॅम. ताजे बरोबरच आतां जुवारी ऑयल टँकींग म्हणटा ते अडानी जालें. आतां ते अडानी जावन थंय कितल्योच टँकी इल्लिगली चलता आनी फाल्यां जर फुटून गेल्यो आतां गॅर चालू आहा खंयच्यानूय खंय स्पार्क येवंक शकता. एंटायर पोर्ट सिटी ना जावपाक शकता आनी सरकार हे पार्टनर जाल्ले भशेन इल्लिगल एक्टिविटी लागता. हे हांव तुका एक एग्जांपल दिता. हे ताणें म्हाका सांगिल्लें आहा बाब नायकान. सो बेसिकली ज्यो खूब इश्यूज तुमकांय खबर आसचे ना आमकांय ओपोजिशन आमदार म्हणून खबर आसचे ना. हे सोशल एक्टिविस्ट तुजे दोळ्या फुडें तुमकां ते एक्सपोज करून दाखयतात. सो तांचें कन्सल्टेशन घेवप आनी आवाज तो काडप हे रेलेवंट इश्यूचेर आनी सोल्युशनय दिवप हें आमचें कर्तव्य जाता ओपोजिशन. सो तें करपाक हांवें तांचे बरोबर एक डिटेल मिटींग घेतिल्ली आहा. इश्यूज नोट डावन केल्ले आहा आनी कशे भशेन आमी ते रेज करतले हेच सेशनान करूं येता. आनी हे वर्साक हीच एक ऑपॉर्च्युनिटी आसतली अशें म्हाका दिसता कित्याक डिमांड्स हांगा डिस्कस जातले, बजेट हांगा प्रेजेंट जातलें. सो ऑपॉर्च्युनिटीज खूब कडेन मेळटल्यो हे इश्यूज ज्वलंत गोंयचे इश्यूज रेज करपाक. ना प्रॉब्लेम सॉल्व करप एक, प्रॉब्लेम रेज करप पयलीं. तांकांय खबर आसतलें म्हणून ते पयल्या परते आयले ना ते येवपाचें न्ही. हांव जर फकत तुमकां दाखोवपा खातीर वो पब्लिकाक कानान घालपा खातीर तांचे कडेन व्हिडियो करतालो जाल्यार ते ह्या मिटिंगेक येवपाचें न्ही. तांकांय खबर आहा की आमी आमचे जाता ते भशेन प्रयत्न करतात आनी जेन्युइनली करतात म्हणून ते आयले. तर सोल्युशनां दिवप हें सरकाराचें काम. सरकार आउटनंबर्ड द ऑपोजिशन व्हेरी वास्टली बट येट इट इज अवर ड्युटी टू रेज इश्यू विच आर ऑफ पब्लीक. अशे कितें इश्यू इल्ले आसात जे खूब इश्यूज आहा. हायलायट जावंक ना म्हणजे खूब इश्यूज आहा. आतां तुका जुवारी ऑयल टँकींग अडानी जाला हें तुका खबर आशिल्लें? हें म्हाका खबर नाशिल्लें. हांव लोकप्रतिनिधी आनी जुवारीचो इश्यू इतलो काडून म्हाकाच खबर नाशिल्लें. हें म्हाका ताणें सांगून म्हाका कळ्ळां. अशे कितलेच इश्यू आहा. आतां बॉमाचे इश्यून बाब दिगंबर कामतीन तांकां इन्शुरन्स दिलो ते पयलीं खूश जाले पूण आतां ताजे मागीर कांय ना. तो मी नवेच ताजें नाटक तेन्ना जाल्लें. मिराबागचो इश्यू आहा. मिराबागच्या इश्यून 400 कोटी रुपया वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट म्हळ्यार ऑलमोस्ट एंटायर बजेट WRD डिपार्टमेंटाचें एक प्रोजेक्टान घालतात जे गांवचे लोक हिंदू धार्मीक संस्कृती खातीर आनी इतिहास ते आसा देवळां आसात हस्ती विसर्जन जाता थंय गणेश विसर्जन जाता ते जाग्या खातीर एक रिलिजियस इम्पोर्टन्स म्हळ्यार धार्मीक म्हत्व आशिल्लें एक चळवळ चलयल्या. ताका BJPचो कावन्सिलर पंच आमदार सगळे तेल लायत गेले म्हणटा ते हे पसून आनी हे इश्यूज पणजे मेरेन पावप आनी ते थंयच्यान ते सेक्रेटरिएटान आवाज करप हें आमचे कडेन जाता तितलें. हांवूय मनीस, हांवूय एक वन मॅन पार्टी. जाता तितलें कोर्डिनेट करून म्हणजे दुसऱ्या कलिग्जां बरोबर जाता तितलें करपाक. 39A इश्यू आहा. कझिनोचे गेमींग कमिशन जे म्हणसर जायना ते म्हणसर कॅझिनो ऑर गेमींग इंडस्ट्री रेगुलेट जावची ना. गोंयांत हांव पयलींच्यान म्हणटा, हांव 2012च्यान बोवाळ मारिता की गेमींग कमिशन हें सेट करात. मुख्यमंत्र्याक जाय तें करप हें कायदो न्ही. एक गेमींग कमिशन आसपाक जाय ताका कायदे आसपाक. एक बोटी कडेन तूं पयशे घेता फी म्हणून आनी जेन्ना व्हडली बोट येता तेन्ना आमी लोक म्हणटा येदी व्हडली आमकां नाका अशें. फी जेन्ना तूं घेता तेन्ना कितली सायजीचे प्रमाणे तुवें फी घेतिल्ली हें सेट आहा खंय? हें ना कित्याक गेमींग कमिशन ना. सो जे म्हणसर रेगुलेशन्स येवची ना ते म्हणसर कायदो फॉलो जावचो ना आनी ते म्हणसर अनप्लॅन्ड डिवेलपमेंट जाता जो 39A आमी पळयतात. 39A कितें करता? 39A रिजनल प्लॅन बायपास करून टावन प्लॅनिंग एक्टाची हत्या करता. हाजे खातीर टावन प्लॅनिंग एक्ट म्हणटा
म्हणटात की रिजनल प्लॅन हो गरजेचो, नवो रिजनल प्लॅन करप हो गरजेचो. जे म्हणसर सरकार हो मेन इशू निग्लेक्ट करतो ना, ते म्हणसर प्लॅन डिवेलपमेंट गोंयांत जावचो. सो प्लॅन डिवेलपमेंट करप हें गरजेचें एज अ टुरिजम स्टेट, एज अ प्रोग्रेसीव स्टेट, एज अ हायली सोशो पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट. सो डेमोग्राफी ह्यो त्यो सगळ्यो इश्यूज मेंटेन करपा खातीर प्लॅन डिवेलपमेंट जावपा खातीर रिजनल प्लॅन इज द ओन्ली सोल्युशन. आनी तें जर करतले जाल्यार ह्यो पीस मील चेंजीस करता आसतना एक कॉम्प्रिहेन्सीव रिजनल प्लॅन करप हें गरजेचें. 4 वर्सां जालीं आमी गोंय मारता, अजून मेरेन सरकारान करूंक ना. म्हाका दिसता की सरकार हें करपाक इच्छूक आहा, कित्याक सरकाराक कांय करनासतना जोडपाचें आहा. दीपक पावसार वाले आदले मंत्री आता हे जे हेका येयले कशें कितें तांचो इशू आहा, तांचो इशू मिराबागचो आहा, जो ताजे मतदारसंघात पडटा. आनी थंयच्या लोकांक हांवूय थंय गेल्लो आनी हांवें तांकां सांगिल्लें की हांव तुमचो इशू रेज करता. थंय खूब इशू आहा. हांवें तुमकां फक्त धार्मीक इशू इतल्या खातीर सांगला कित्याक हिंदू धर्म सगळ्यांत व्हडलो धर्म आनी हो धर्माचो जापसालदार आनी पावर ऑफ अटर्नी फक्त BJPन घेतल्यात अशें ते दाखोवंक सोदता. आनी थंय हे जे कोण खतले हे सगळे हिंदूच आहात ते आमी दुसरे जातीचे कोण ना, हे एक जाण दुसरे धर्माचे कोण ना. दुसरें अशें आहा की थंय एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट करनासतना हो इशू घेतिल्लो आहा. सो इट इज अ इशू दॅट इज लायकली टू कम अप टू द NGT. सो लॉट वायड रेमिफिकेशन्स आसा. मेन म्हणटा तो प्रॉब्लेम असो की डेव्हलपमेंट शूड बी बाय कन्सेंट. लोकांक विचारून डेव्हलपमेंट जावंक जाय. करचे पयलीं तांकां एकटीच विचारूंक जाय. 400 कोटी म्हळ्यार जेन्ना सगळो बजेट तो थंय उरता आनी आमचे असले दुसरे मतदारसंघात आमी बारीक पयशे मागतात तेन्ना पयशे ना म्हणटात. तेन्ना देर इज समथींग अमीस. आतां सरकार म्हणटा की ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट. ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट आशिल्लो जाल्यार ते ओपोज कित्याक करपाचे? कोण ड्रिंकींग वॉटर ओपोज करता? पूण म्हजें शेजराचें उदक जर व्हरून तूं कोणाक कोला फॅक्टरीक दिवपाचो आहा आनी म्हाका तातूंत फायदो कांय ना, हांव ओपोज करतलो. बट ताचेर तो थंयचो आदलो लोकप्रतिनिधी. आतां ताका आवाज उठोवपाक आनी कोण ताका मेळना आनी दिसना अशें पूण तो म्हजे मेरेन आयला. ताका सांगलां हांवें कितें जर सारकें सिरियस आहा जाल्यार करया म्हणून. 27 इलेक्शन आहा ते टिकेट बी बोर्डाची दिली 27 ना 26 आहा. टिकेट बी दिला म्हणटा मागीर पळोवया मरे पयलीं सगळ्यात पयलीं शिता कडेन विचार चल्ला खूब विचार आहा. तुका सांगूनच करता.